नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पुणी थे स्वागत आम यूट्यूब चैनल ओडिया हंटेड डायरीज को। आज आम आपण मानक नहीं आसीचु आउ गोटे छातीथार भूत कहानी। आज कहानीटी को शेष पर्यंत निश्चित शुणिबे। आउ हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। प्रतिथर भली यही वीडियो शेष में आम आमर 3 जन रैंडम कमेंटर का ना साउट आउट करूँ। तो चलतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर कहानीटी। एही कहानी मु प्रायतः काहाकू कहि न थाए। से दिन मो सह जहाँ घटीथिला आज भी से सब भाविले मो मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारे। मु जेते चेष्टा कले भी ता पछरे थिबा कारण आज पर्यंत पाइनी। मोते छोट बेले अंधार को बहुत डर लगे, काहेकि ना अंधार रे थिला बेले मोते किछि अजीब प्रकार शब्द शुभे। सते जेमिति मो कान पाखरे केही जणे फुसफुस करी कथा कहूची। मु एही विषय रे मो माँ को बहुत थर कहिछि, किंतु से मो कथा को विश्वास करती नहीं। सही फुसफुस शब्द शुणिले मोर लोम पूरा टांकुरी उठे। कहीं केजाणी से शब्द रे एमिति किछि थिला जहाँ मोर हृदयर स्पंदन को बढ़ाई दिए। बहुत थर एमिति राति रे मु सोईथिबा समय रे हठात उठी पड़े। मु भय रे मो माँ को उठाई कहे से शब्द शुणा को, किंतु मो माँ को किसी भी शुभा जाए नहीं। से मते किसी दुस्वप्न देखिथिबो कही शुआई दियंती, किंतु मते आउ निद हुएनी। मु ताकू बारंबार बुझेबाकू चेष्टा करे जे फुसफुस शब्द कथा कहार कथबार्ता भली लागुची, किंतु काहेकि केजाणी से सदाबेले मोर मनगढ़ा कहानी भाभी मो कथा को एड़ाई दियंती। दिने दिने राति रे यही शब्द शुणी मु मो माँ बापा कोल जाई जाबुड़ी होई सोई पड़े। आम शोइबा घरू डाइनिंग रूम पूरा देखा जाए। राति रे यही शब्द शुणी उठिबा परे मु भय चारिआडे देखे। मते सदाबेले एमिति लागे जे डाइनिंग रूम रो अंधार भितरे केही जणे बसी मते हाथ ठारे डाकुची। दिने राति रे यही शब्द शुणिला परे मते आ निद हो न थाए। मु डाइनिंग रूम को बारंबार चाहूଥାଏ। मते लागिला आम डाइनिंग रूम रो चेयर उपरे केही जणे बसिछि। मु टिके साहस संचय करी भाबिली आज जाई देखिबी किए सेठी अछि। मु खटरू तळकू ओल्हाई डाइनिंग रूम आड़कू धीरे धीरे जाउଥାଏ। मु जेमिति आगकू जाउथिली मो हृदयर स्पंदन मध्य बड़ी बड़ी जाउथला आ मोर देह सीतेई जाउथला। मु डाइनिंग रूम रे पहुंची देखिली सेठी केही नाहंती आ बेडरूम रो 0 पावर लाइट हल्का हल्का पड़ुथिला। हठात यही समय रे केही जणे मो कान पाखरे आसी कहिला, काहाकू खोजुछु? मु पूरा स्तब्ध होई गली। धीरे धीरे पछको बुली देखिली सेठी किए अछंती, किंतु आश्चर्यर कथा सेठी केही भी नथिले। एक निश्वास रे मु खट ऊपर को दौड़िली जाई मो माँ को जोर रे कुंडेई सोई पड़िली। दीपावली को आउ किछि दिन थाए आमे समस्ते मामू घर को जीवु बोली बाहरिलु। मामू घरे पहुँची मु मो भाई भौणी मानक सह खेल रे मजिगली। राति रे आमे समस्ते माई करिथिबा पिठापଣା खाई गुलिगप आरंभ करदेलु। आमे समस्ते छोट पिला मिसी गोटे रूम रे सोइलु, आउ समस्ते अलगा सब रूम रे सोई पड़िले। मो बापा माँ मध्य अन्य एक रूम रे सोईथिले। मते से दिन बहुत खुशी लागुଥାଏ। राति रे सोइला बेलକୁ भाबुଥାଏ जहा हो आज शांति रे सोईबी आउ से शब्द शुभा जीवनी। राति ओधारे हठात मो निद भांगी गला। से शब्द मते शुभा जाउଥାଏ, सते जेमिति से शब्द मोर पीछा करुछि। मु भाबिली जाई मो माँ को पाखरे सोई पड़ी। मो खटरू उठी मो माँ बापा सोईथिबा रूम आड़कू जाउଥାଏ। मु घरर मझी कॉरिडोर पर्यंत जाइଥାଏ। हठात मोर कांध उपरे केही जणे हाथ पकाई देले। मु भय रे पछको बुली देखिली सेठी केही नाहांती। हठात मो कांध उपरे केही जणे हाथ पकाई देला। मु भय रे पछको बुली देखिली सेठी केही नथिले। भय रे थरी थरी मु चालुଥାଏ। हठात एही समय रे पुणी फुसफुस शब्द शुभिबा आरंभ होइगला। एमिति लागुथिला से शब्द धीरे धीरे मु आड़कू आसुछि। से स्वर बढ़िबाकू लागिला। मु देखिली जे से अंधार भितरु केही जणे मो पाखकू आसुछि। से मो हाथ को जोर जाबुड़ी धरी कहिला, आस मो सहित जीवु, मु तते गोटे नुआ दुनिया को नहीं जीवी। से लोकर चेहरा भल भावे देखा जाउ नथिला, किंतु तार स्वर शुणिबाकू अति भयानक थिला। मु ता हाथ को छाटी
ମୋ ମା ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଯାଇ ସେ ରୁମ୍ର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ବାପା ନିଦରୁ ଉଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ ଯାଇ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବୁ କହି ଶୁଆଇଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଖିନଭିନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆମ ଘରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ରାତିରେ ଚୋର ପଶିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର କୌଣସି ବି କବାଟ କିମ୍ବା ଝରକା ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ତେବେ ଏପରି କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଘରର ମୁଖ୍ୟ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ। ଏପରି ହେବା ଅସମ୍ଭବ କଥା। କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଓ କିପରି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଓ କିଏ କରିଛି। ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେହି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାସଜିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୋର ଖେଳିବାରେ ଜମା ବି ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ପୂର୍ବ ରାତି କଥା ଭାବୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ଦାଗ ଅଛି, କାହାର ଜଣଙ୍କର ହାତ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଆଈ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଧନ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ କାହିଁକି ଖେଳୁନୁ? ମୁଁ ମୋ ଆଈଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଆଉ ହାତରେ ସେ ଦାଗ ବି ଦେଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ବେକରୁ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ମାଳି କାଢ଼ି ମୋତେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନାହିଁ, ତୋତେ ଆଉ କେହି ଡରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳରେ ମଜିଗଲି। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ କେବେ ବି ଶୁଣିନି। ଦିନେ ଦିନେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ଉଠେ ଯେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଲି ସେ ମାଳି ଖୋଲି ରାତିରେ ଶୋଇବି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ଆଉ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ମନଗଢ଼ା ବା କାଳ୍ପନିକ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି କି ଏସବୁ ଘଟଣା କେତେ ଭୟାନକ ଓ ଲୋମହର୍ଷକ ଥିଲା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ଏପରି ଭୟାନକ ଭୂତ କାହାଣୀ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଲେଖି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବୁ କିଛି ନୂଆ ହଣ୍ଟେଡ଼୍ ତଡ଼କା ସହ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ହଣ୍ଟେଡ଼୍ ଡାଇରିଜକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଜି ଆମର 3 ଜଣ ରାଣ୍ଡମ୍ କମେଣ୍ଟର ବଶିଷ୍ଠ ବେହେରା, ବ୍ଲାକ୍ ମାଫିଆ କୁଇନ୍, ଆଶୁତୋଷ ବେହେରାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଷମା କରିବେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିନଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।